دیروز من از طریق همین اینترنت درس‌های آنلاین دارم و از طریق همین اینترنت درس‌های آنلاین هم می‌خوانم و باشه دیروز من نتونستم همین درس‌های آنلاین رو پیش برم و از درس عقب ماندم و همین اینترنت بسیار چیزی ضرور و مهم هست در همین روزها، چون بسیاری از آدم‌ها حاضر باشد از طریق همین اینترنت ایمیل میکند و ویدیو کال از طریق صفحات اجتماعی و با فکر من هم دیروز برای کارهای مردم بسیار مشکل پیش آمده بود. در قسمت این کار باید همان شبکه‌هایی که از مشتریان از مردم پول میگیرد برای اینترنت و من میخواهم باید این برای این کار جبرانی داشته باشد یا برای مشتریان یک روز یا دو روزی باید اینترنت را همون خیلی رایگانه بدهد و یا هم به یک گونه دیگر باید جبران بکند این کار را. همین شرکت ها میتونستن از دیگر شرکت ها قرض گیرد همین اینترنت را برای همون چند ساعتی که برایشان پرابلم پیش آمده بودن و میتونستن به یک گونه از دیگران قرض بگیرد و بعدا جبران بکند. دیدم ما نداشتم اینترنت، خیلی نبودن اینترنت ما یگون ضرر ندیدم. خیلی خوب بوده که اینترنت نبوده که خانواده که خیلی صحبت کردیم، خیلی خوب نوای کردیم، نه که به اینترنت زندگی می شود خیلی خوب می شود. من خیلی خوشحالم که همین у меня было время, чтобы поговорить с родителями, там, сообщаться с друзьями без интернета. Это намного лучше. Так мы видим друг друга, слышим, а так через интернет как-то ни туда, ни сюда. Ба ман на он қадар. Ман бисёртар китобро меписандам ва аз китоб бисёр истифода мебарам, на ин ки аз интернет. дирӯз дар рӯзи гузашта шабакаҳои интернетро хомӯш карданд. ин албатта ки на ҳама шабакаҳои интернетӣ буд, лекин аз сабаби оне ки шабакаҳои интернетиро хомӯш карданд ман ҳатто нафаҳмидам ки ин шабакаи интернетӣ хомӯш, барои он ки ман интернети мобилии T-Cell 4G истифода мебарам. аз ҳамин сабаб ман ҳатто намедонистам ки интернетро хомӯш карданд. бар кори ман ягон зарар нарасонид. ман тавонистам ки кори худамро ба воситаи интернети мобилӣ ҳал кунам. کاری مهمی که من میکردم طریق پشت الکترونی بر دیگر پارتنرهای خودم باید چی میکردم معلومات دسترس میرسوندم. این وقت که این نشد من طرف کارخانه تنبیه به خود گرفتم، برای یک ضرر خود رو میرسونم. در تاجیکستان طریق اینترنت استفاده برای اینترنت همین طور است که ما پیش پرداخت مینماییم. این پیش пардохт менамоем, и ба тариқи русӣ гӯям агар мы оплачиваем предоплатой заранее заявленные услуги, то есть услуги высокого качества. Мы за эти услуги высокого качества мы оплачиваем авансом. То есть, значит, мы предоплатой платим за услуги хорошего качества. Мы должны получать эти услуги в хорошем качестве, в заявленном качестве от поставщиков услуг интернета. 80% кори мара, яъне интернет осон кардаги, сабук кардаги. Дар натиҷаи набудани ҳамин интернет ё ки кам будан, скорости пастш будан, ҳақиқатан яъне ба бизнеси ма, ба пешрафти ма то 40-50% яъне сустӣ оварданаша, зарар оварданаша ма қатъи гуфта метавонам, яъне меёразам. Ман фикр мекунам ки бояд аввалин дараҷа аз давлатҳои пешрафта чӣ хеле ки интернета истифода мебаранд, яъне пешниҳод кунам, барое ки интернет дирӯз бояд аз ҳама чизи арзон интернет бояд бошад, яъне аз ҳама нақсараш яъне безлимитни интернет карда шавад ки ва скорости баланд карди ки мо бемаҳдудият ягон видеоролике ки аз мо омӯзиши мода мешавад, ягон кино, ягон филмҳои бадеии тоҷикӣ ҳастаи мо аз интернет бемоният скачат карда тамошо карда тонем. Яъне скорости баланд, яъне суръати баланд ва нархи арзоне, нархи безлимитни, яъне ограничени бояд набошад. баъд бисёр вақт чӣ хел аст мо вақти интернет истифода мебарем, вақти интернет мона сет гум мешавад, бояд ва ё яъне барои чиз зарари расондагишон марҳалаи неушер меган, бояд ягон бонусҳо ташкил кунанд ки мо як рӯз бе интернетем ва ё мо да ҳечи таъмин намекунем. Хай бе интернети тоқат кун, карати дига рӯзи дига интернет мешада.